કોઈપણ લડાઈ વ્યક્તિગત ન હોય અને લડાઈમાં વ્યક્તિગત સ્વાર્થ ન હોય તો એ લડાઈ ચોક્કસ એક અંજામ સુધી પહોંચે છે. અત્યારે સ્થિતિ એવી નિર્માણ થઈ છે કે આવી કોઈ પણ લડાઈ હોય સમાજ એ લડાઈ માટે તૈયાર નથી, કારણ કે મારા બાપનું શું તેવો પ્રશ્ન બધાને થાય છે. પરંતુ આજે વાત કરવી છે એક એવી વ્યક્તિની, એક એવી ઘટનાની કે જેમણે ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ ઉપર આરોપ મૂક્યો છે કે તેમણે 80 કરોડ રૂપિયાનો ગોટાળો કર્યો છે. પરંતુ આ ગોટાળાની વાત શું છે અને કોણ છે આરોપ મૂકનાર તેની વાત કરવી છે. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે. નમસ્કાર, નવજીવન ન્યૂઝમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પ્રશાંત દયાળ. વાત કરવી છે કે આ વિડીયોની જે છેલ્લા કેટલાય દિવસથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને એ વિડીયો કરનારનો આરોપ છે કે ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે 80 કરોડ રૂપિયાનો ગોટાળો કર્યો છે. તો પહેલાં આ વિડીયો જોઈ લો કે આરોપ કરનાર શું કહે છે. भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी.आर. पाटिल जी, उसके साथ मैं 2 साल से अनऑफिशियली जुड़ा हुआ था. पिछले 2 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ. अनऑफिशियली उनके साथ काम करने का मतलब ये है कि ना तो उन्होंने ऑफिशियली मुझे भारतीय जनता पार्टी में कोई पद या तो कोई पोजीशन दी थी, ना तो मैंने ऑफिशियली भाजपा का कोई केस पहना था. भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करता हूँ, उसका सिर्फ वर्बल कमिटमेंट था मेरा पाटिल जी के साथ. बाकी कोई और तरीके से मैं ऑफिशियली नहीं जुड़ा था. मेरा जो काम था, मेरा यही काम था कि मुझे जितने भी अनऑफिशियली काम करने होते थे, जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है, या तो मान लीजिए कि पार्टी फंड है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, या तो कहीं से मुझे कलेक्ट करके लाना हो, वैसा मेरा काम था. चुनाव के समय पे, इस 2022 के गुजरात के चुनाव के समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल जी ने मुझे काम दिया था कि जितना हो सके उतना पार्टी फंड इकट्ठा करो. इस बार का जो चुनाव है वो काफी गंभीर चुनाव होने वाला है और इस बार के चुनाव में पार्टी को फंड की सबसे ज्यादा जरूरत है. उन्होंने मुझे ये कमिटमेंट किया था कि जितना तुम फंड मेरे पास इकट्ठा करके लेके आओगे उसमें से 10% में तुम्हें कमीशन दूंगा. जुलाई महीने से लेकर के 2022 जुलाई से लेकर के 2022 सितंबर तक मैंने सी.आर. पाटिल जी को पार्टी फंड के नाम पे 80 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिए. 80 करोड़ रुपए में से मेरा जो अगर 10% के हिसाब से अगर कमीशन गिना जाए तो वो कमीशन होता है 8 करोड़ रुपए. माफ कीजिएगा. चुनाव खत्म हो गया. चुनाव खत्म होने के बाद अब मैंने मेरा अपना कमिटमेंट निभा दिया. मेरी जो ड्यूटी थी, मेरा जो काम था वो फंड जमा करना था, फंड इकट्ठा करके पार्टी को देना था, वोट मोबिलाइज करवाना था. तो मैंने अपना काम करके दिया. अब जब सी.आर. पाटिल जी की बारी थी कि अब उन्होंने अपना कमिटमेंट निभाना था, अब उनका ये था कि इस बार हमारी बातचीत हुई थी कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है, मैं पिछले 2 साल से इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं हर बार उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर अब आप मुझे ऑफिशियली कोई पोजीशन दीजिए. उन्होंने मुझे कहा था कि अगर 2022 चुनाव में अगर तुम अच्छा काम करते हो, अगर अच्छी तरीके से तुम काम करते हो, तो मैं 2022 के चुनाव के बाद मैं तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में तुम्हें रिकॉग्नाइज लोग करे, इस तरीके से मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दूंगा. वो पोजीशन देने की जब बात आई तो उन्होंने सरेआम मना कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम उतने कैपेबल नहीं हो कि तुम्हें कोई पोजीशन दी जाए, अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है. मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिस्से का जो कमीशन निकलता है वो कमीशन मुझे दे दीजिए. कमीशन के लिए उन्होंने मुझे 3 महीने तक लटका के रखा. जब भी मैं उनको कमीशन के बारे में फोन करता था, मैं उनको फोन करके बताता कि सर मुझे आप मेरे पैसे दे दीजिए, तो वो बोलते थे कि ठीक है मैं आपको कुछ करवाता हूँ, आप 1 महीना रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए, पार्टी में अभी फंड का क्रंच चल रहा है, अभी पार्टी के पास पैसे नहीं है. इस तरीके से होते 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 अप्रैल महीना, ये पिछला अप्रैल महीना आ गया. मैं पिछले 4 महीने से पैसों का वेट कर रहा हूँ कि आज मुझे मेरा पैसा मिलेगा, कल मुझे मेरा पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिल रहा. તમે આ જેનો વિડીયો જોયો એનું નામ છે જિનેન્દ્ર શાહ. જિનેન્દ્ર શાહ કોણ છે આજ સુધી કોઈને ખબર નહોતી, પરંતુ જિનેન્દ્ર શાહનો દાવો છે કે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ માટે કામ કરતા હતા અને આવા અનેક જિનેન્દ્ર સી.આર. પાટીલ પાસે છે. આ જિનેન્દ્ર શાહનો આરોપ એવો છે કે જિનેન્દ્ર શાહે ગત ચૂંટણીમાં, ગત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ફંડ એકત્રિત કરવાનું કામ કર્યું હતું અને સી.આર. પાટીલના કહેવાથી કર્યું હતું અને સી.આર. પાટીલને તેમણે 80 કરોડ રૂપિયા ફંડ લાવી આપ્યું હતું. આ અમે નથી કહેતા, પરંતુ જિનેન્દ્રનો દાવો એવો છે કે તેમના અને સી.આર. પાટીલ વચ્ચે એવી સમજૂતી થઈ હતી કે તે જેટલું ફંડ લાવશે તે ફંડમાંથી 10% રકમ પાછી મળશે મહેનતાણા રૂપે. એટલે
કરોડના 10% એટલે કે 8 કરોડ રૂપિયા જિનેન્દ્ર શાહને મળવા જોઈતા હતા. જિનેન્દ્ર શાહનો આરોપ એવો છે કે CR પાટીલે તેમની સાથે દગો કર્યો અને તેમને પૈસા નથી ચૂકવ્યા. જિનેન્દ્ર શાહ પોતાની આ ઘટનાને લઈને અનેક માધ્યમોને પાસે ગયા, પરંતુ કોઈ માધ્યમોએ આ સ્ટોરી કરી નહીં. અમારી પાસે પણ આવ્યા હતા, પરંતુ આ આખી ઘટનાનો અમે અભ્યાસ કર્યો અને અમે અમારી સમજદારીનો ઉપયોગ કર્યો ત્યારે અમને એવું લાગ્યું કે જિનેન્દ્ર શાહ અને CR પાટીલ વચ્ચે જે કંઈ ઘટના છે તે વ્યક્તિગત ઘટના છે, તે જાહેર હિતની કોઈ ઘટના નથી. જિનેન્દ્ર શાહે 80 કરોડ કોની પાસેથી લાવ્યા તેની અમને ખબર નથી, પરંતુ માની લઈએ કે જિનેન્દ્ર શાહ 80 કરોડ રૂપિયા ચૂંટણી ફંડ લાવ્યા છે અને CR પાટીલને આપ્યું છે. તો જ્યારે જિનેન્દ્ર શાહ 80 કરોડ રૂપિયા ઉઘરાવી રહ્યા હતા અને CR પાટીલને આપી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમણે તમને, મને કે કોઈ માધ્યમોને પૂછ્યું નહોતું. હવે વાંધો પડ્યો છે 8 કરોડ રૂપિયા માટે, તો 8 કરોડ રૂપિયા CRએ આપ્યા કે ન આપ્યા તે પ્રશ્ન પણ તેમનો વ્યક્તિગત છે. આમ જોવા જઈએ સાદી ભાષામાં તો આ ધંધાનો પ્રશ્ન છે. જિનેન્દ્ર શાહને માની લો કે 8 કરોડ રૂપિયા મળ્યા હોત, તો 8 કરોડ રૂપિયા જિનેન્દ્ર શાહ કોઈ જાહેર હિતમાં ગરીબો માટે, સ્કૂલો માટે કે હોસ્પિટલ માટે તો વાપરવાના નહોતા. જિનેન્દ્ર શાહ પોતાના માટે વાપરવાના હતા. તો હવે આ જે દગો થયો હોવાનું જિનેન્દ્ર શાહનો દાવો છે, તેમાં એક સમાજ તરીકે, એક માધ્યમ તરીકે આપણી શું ભૂમિકા છે? હવે સવાલ એવો છે કે 80 કરોડ રૂપિયા CR પાટીલે પાર્ટીમાં જમા કરાવ્યા કે નહીં, તે તો CR પાટીલ અને તેમની પાર્ટી એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી વચ્ચેનો પ્રશ્ન છે. પરંતુ જિનેન્દ્ર શાહ એવું માને છે કે ના, આ તો સમાજનો પ્રશ્ન છે. અમે સમજી શકતા નથી કઈ રીતના આ સમાજનો પ્રશ્ન છે. જિનેન્દ્ર શાહ આખી ઘટનાને લઈને જ્યારે માધ્યમો પાસે પહોંચ્યા, પરંતુ માધ્યમોએ આ ઘટનાને સમાચારનું સ્થાન ન આપ્યું. પછી શું થયું તે વિડીયો જુઓ. पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना करके CR पाटिल के 80 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया था. उस वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था कि किस प्रकार से CR पाटिल के गुंडों ने मुझे दिन दहाड़े बीच बाज़ार में आकर के जान से मारने की धमकी दी थी. फिर भी मैं नहीं डरा. मैंने मेरे साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई. आज मेरे साथ जो घटना हुई है वो घटना हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो क्या वो व्यक्ति उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ ना उठाए? दरअसल बात यह है कि आज दोपहर को तकरीबन 2 बजे मैं अपने कुछ निजी काम से घर से बाहर गया हुआ था. 2:30 बजे के करीब मैं अपने जब घर पे वापस आ रहा था, तब मेरे घर से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर एक थोड़ा सा सुनसान इलाका है. वहाँ पर वही लोग जिन्होंने मुझे पिछले कुछ दिनों पहले धमकी दी थी, वही गाड़ी थी जो गाड़ी लेकर के वो लोग धमकी देने आए थे. ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार थी, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी उसमें, लेकिन जो व्यक्ति थे वो वही व्यक्ति थे. 3 व्यक्ति थे वो. उसमें से एक व्यक्ति जो था वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था, गाड़ी ऑन थी. उसमें से बाकी के जो 2 व्यक्ति थे, वो जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो वो अचानक मेरे सामने आ गए, मेरा रास्ता रोक लिया, मुझे घसीट के गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने लग गए, मुझे अगवा करने की कोशिश करने लग गए. मैं अपने बचाव में उन लोगों के साथ हाथापाई करने लगा. सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अचानक से आपके सामने आ जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए हम भी पैनिक हो जाते हैं. मैं भी पैनिक हुआ था, लेकिन हाथापाई हुई. हाथापाई में उन्होंने भी मेरे ऊपर हमला किया, मैंने भी अपने बचाव में उनके ऊपर हमला किया. उनके सामने मैंने अपने हाथ पैर चलाए. फाइनली मैं अपना बचाव करने में सक्षम रहा. मैंने अपना बचाव किया. उसमें से जो एक व्यक्ति था, उसको जब वो लोग मुझे छोड़ करके भाग रहे थे, वो जब भागने की कोशिश कर रहे थे, 5-7 मिनट तक ये हाथापाई चली. जब उनको लगा कि वो मुझे अगवा नहीं कर पाएंगे, तो वो मुझे जब छोड़ के जाने लग गए, तो उसमें से एक व्यक्ति को मैंने पीछे से खींचने की जब कोशिश करी, तो दूसरे व्यक्ति ने मुझे ज़ोर से धक्का देके ज़मीन पे पटक दिया. और वो लोग ये कहते हुए निकल गए कि आज तू जिंदा बच गया, अगली बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे. मेरे अब कुछ सवाल है, जो सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, जो सवाल मैं CR पाटिल से पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मैं अपने देश के मीडिया हाउसेस से पूछना चाहता हूँ. सबसे पहला सवाल मेरा CR पाटिल से है. 12 तारीख को उन्होंने दिव्य भास्कर के साथ बातचीत करी. उन्होंने दिव्य भास्कर में ये न्यूज़ छपवाई कि मैंने उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं और वो मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस करेंगे. तो मेरा सवाल ये है कि मैंने अगर आपके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं, तो क्यों आपके लोग मेरे और मेरे परिवार की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं?
क्यों आपके लोग मेरे ऊपर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं? क्यों आपके लोग मेरे घर के ऊपर 24 घंटे नज़र रखे हुए? मैं कहीं पे भी जा रहा हूं, आपके लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर बेबुनियाद इल्ज़ाम मैंने लगाए हैं तो आपके लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? दूसरा सवाल, जो मेरा दूसरा सवाल है वो इस देश के मीडिया हाउसेस से है। मैं पिछले कई दिनों से, तकरीबन पिछले एक हफ्ते से मैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो 80 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसके सामने मेरे पास इस घोटाले के पुख्ता सबूत है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस है जिससे ये तो प्रूव हो सकता है कि हाँ, मैं जो ये बात कर रहा हूं वो कम से कम बेबुनियाद तो नहीं है। मीडिया हाउसेस मेरे ऊपर ये कह के मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, सबूत इकट्ठा करना काम पुलिस का है, प्रशासन का है या मेरा है? किसी व्यक्ति ने अगर कोई घोटाला किया है तो कोई व्यक्ति सबूत छोड़ के तो घोटाला करता नहीं है। सीधी सी बात है ना। अगर कोई चोर चोरी करेगा तो वो थोड़ी ना सबूत छोड़ के चोरी करेगा, उसको भी तो डर है पकड़े जाने का। तो ये तो भाई 107 केस इसके ऊपर दाखिल है इस व्यक्ति के ऊपर, तो ये ऐसे ही तो सबूत छोड़ के कोई चोरी नहीं करेंगे। जितने सबूत हमारे पास है उस सबूतों को लेकर के हम कम से कम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं कि एक निष्पक्ष कमेटी की जांच करे, एक निष्पक्ष कमेटी की रचना करे। वो निष्पक्ष कमेटी इस मामले की जांच करे, वो सबूत इकट्ठा करे इस बात के ऊपर। उसके बाद वो जो कमेटी निर्णय लेगी वो मुझे भी मान्य रहेगा और CR पाटिल को भी मान्य रहना चाहिए। तो मीडिया हाउसेस को चलाने के लिए तैयार नहीं है। आज के दिन में 99% मीडिया हाउसेस बिके हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथों। उनको बीजेपी के अगेंस्ट में कोई न्यूज़ नहीं चलानी, उनको बीजेपी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं करनी। अगर बीजेपी वालों ने किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया है, वो व्यक्ति सबूत के साथ मीडिया के पास जाता है कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, आप इस बात को पब्लिक के सामने लेके जाइए। फिर भी मीडिया हाउसेस उस व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते। तो क्या आज के समय में हमारे देश का मीडिया इतना कमजोर हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से इतने डरते हैं? जिनेन्द्र શાહનો બીજો આરોપ એવો છે કે તેમને CR પાટીલના માણસોએ પહેલા બોલાવ્યા, ધમકાવ્યા, સમજાવ્યા, પરંતુ जिनेन्द्र શાહ જ્યારે માન્યા નહીં ત્યારે તેમની ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો અને તેમને LG હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા અને પોલીસ પાસે જ્યારે जिनेन्द्र શાહ ફરિયાદ કરવા ગયા ત્યારે પોલીસે એવું કહ્યું કે આ મામલે ફરિયાદ ન કરશો। जिनेन्द्र શાહને વાગ્યું છે તે મામલે કોઈ શંકા નથી, પરંતુ આખા મામલામાં CR પાટીલનો હાથ છે તે કેવી રીતના એસ્ટાબ્લિશ થશે એ આખો મામલો પોલીસનો છે। પરંતુ जिनेन्द्र આરોપ એવો મૂકે છે આ કામ તો પોલીસ અને માધ્યમોનું છે, કારણ કે તેમના ઉપર કોને હુમલો કર્યો તે તેમને ખબર નથી, પરંતુ પોલીસ તેમને સાથ નથી આપતી। પોલીસ ઉપર આરોપ કરે ત્યાં સુધી વાંધો નહોતો, કારણ કે પોલીસ તો સરકારના તાબામાં હોય છે। પરંતુ जिनेन्द्र શાહે એક ભૂલ એવી કરી, તેમણે માધ્યમો ઉપર આરોપ મૂક્યો અને તેમણે એવું કહ્યું કે આ માધ્યમો આ ઘટનાને એટલે અંજામ આપતા નથી કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી તેમને રાજી રાખે છે, તેમને ડરાવે છે। મારે जिनेन्द्र શાહને સવાલ પૂછવો છે આ માધ્યમથી કે તમારી પાસે પુરાવા હોય કે માધ્યમોને કોણ રાજી રાખે છે, કેવી રીતના રાખે છે, તો તેની વાત કરવી જોઈએ, કોઈ જનરલ સ્ટેટમેન્ટ ના કરવું જોઈએ। જો તમારી સ્ટોરી આ માધ્યમોએ ચલાવી હોત તો CR પાટીલે એવો આરોપ મૂકી શક્યા હોત કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને બદનામ કરવા માધ્યમો जिनेन्द्रનો ઉપયોગ કરે છે। આ આખો ઝઘડો जिनेन्द्र અને CR પાટીલ વચ્ચે 8 કરોડનો છે। આ તેમણે સાથે બેસી નિપટાવવો જોઈએ। આમાં માધ્યમોને કે સમાજને કોઈ લેવા દેવા નથી, પરંતુ આપણી સમજમાં ત્યારે ફેર થાય છે કે જ્યારે આપણો સ્વાર્થ સંધાતો નથી ત્યારે આપણે આપણા પ્રશ્નને સામૂહિક પ્રશ્ન છે તેવું માની લઈએ છીએ। આપણે માની લઈએ છીએ કે આ સમાજનો પ્રશ્ન છે। આ સમાજનો પ્રશ્ન નથી, આ जिनेन्द्र શાહનો અને CR પાટીલનો પ્રશ્ન છે। એટલે આ માધ્યમો તેના સમાચાર ન બનાવી શકે। છતાં CR પાટીલ અત્યારે પાર્ટીના અધ્યક્ષ છે અને સાંસદ છે, તેના કારણે जिनेन्द्र શાહનો વિડીયો ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, લોકોને મજા પડી રહી છે। કારણ કે કોઈ પણ માણસ સરકારને ગાળો આપે, સરકારને ભાંડે, સરકારની ટીકા કરે તો પ્રજાને મજા પડે છે। સરકારની જ્યારે ટીકા થાય છે ત્યારે પ્રજા તો એક તમાશબીન બની જોયા કરે છે, પરંતુ જ્યારે પ્રજાએ પોતાના મતનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે ત્યારે પ્રજા પોતાના મતનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે તેમને
પ્રશાંત દયાળના વિડીયોની કે જિનેન્દ્ર શાહના વિડીયોની કોઈ અસર થતી નથી, કારણ કે પ્રજા બધું જ જાણે છે. આ વાત જિનેન્દ્ર શાહે સમજી લેવાની જરૂર છે. મને અને મારા સાથી સોનુને રજા આપો. નમસ્કાર.